नमस्कार ओडिशावासी। आज हेउची 11 अगस्त 2025 सोमवार। आज दिन टॉप 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही जेमिति कि पीएम किसान सुभद्रा योजना आउ राशन कार्ड विषय भिडियोटी को संपूर्ण देखिले जानीपारे कौन सब अपडेट रही। आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती कर दिंतु। आज प्रथम खबर 12 ରୁ 14 तारिख जाए राज्य में प्रबल वर्षा संभावना। एसबू जिला को चेतावनी जारी कर ओडिशा रे आसंता 12 तारिख वर्षार संभावना रही। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर 13 तारिख एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही, जहाँ राज्य में वर्षा को आहरी तीव्र करें। यार प्रभाव में आसंता 17 तारिख जाए राज्यर विभिन्न अंचल वर्षा जारी रहिबो। पाणीपाग विभाग आसंता 24 घंटा मध्य घड़घड़ी सह वर्षा नहीं वार्निंग जारी करिछि। विशेषकर 12 तारिख पर राज्यर 4टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। यही जिला गुड़िक मध्य पुरी, खोर्धा, गंजाम और जगतसिंहपुर रही, जोठारे प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी होबार संभावना रही। परवर्ती खबर देश को बड़ उपहार 3 वंदे भारत एक्सप्रेस उद्घाटन कले प्रधानमंत्री। देश को बड़ उपहार देले प्रधानमंत्री मोदी। आज 3टी नूतन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को सबुज पताका देखाई मोदी यार शुभारंभ करिसेंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार बेंगालुरु केएसआर रेल स्टेशन 3टी वंदे भारत एक्सप्रेस उद्घाटन करिसेंती। यही अवसर में प्रधानमंत्री बेंगालुरु मेट्रो प्रकल्पर येलो लाइन हलदिया रेखार भी उद्घाटन करिबार कार्यक्रम रही। यह सहित प्रधानमंत्री आरबी रोड रगीगुड़ारू इलेक्ट्रोनिक सिटी मेट्रो स्टेशन पर्यंत मेट्रो रे यात्रा करिवे। सहर संयोगीकरण सहित जड़ित अनेक प्रकल्पर उद्घाटन एवं शिलान्यास भी करिवे प्रधानमंत्री। परवर्ती खबर एलपीजी ग्राहकों पर बड़ खबर। सरकार देले खुशी खबर, मिलिबो सब्सिडी। केंद्र कैबिनेट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर 12,060 कोटी टंका मंजूर करी देशर 10 कोटी रु अधिक हिताधिकारी को साधारण दर ठारू 300 टंका कम रे एलपीजी सिलिंडर देबाकू सुविधा होईची, जार फल रे दिल्ली रे 14.2 किलोग्राम सिलिंडर 853 टंका प्रति बेसरे 553 टंका मिलुची। 2016 मे रे आरंभ होइतिबा एही योजना 9 वर्ष पूरण करिछि एवं हिताधिकारी माने प्रति वर्ष सर्वाधिक 9 थर 14.4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम सिलिंडर रे सब्सिडी पाइबे। निम्न आय परिवार को सुलभ एलपीजी जोगाण एवं विश्व मूल्य परिवर्तन सत्ते व्यवहार अब्याहत रखिबाकू एही पदक्षेप निया जाइछि। सेथि सहित सरकार 30,000 कोटी टंकार सहायता इंडियन ऑयल, बीपीसीएल एवं एसपीसीएल सहित 3टी सरकारी तैल कंपनी को देइछि, जहाँ 2024-25 पर्यंत अधिक अंतर्जातीय मूल्य रे ग्राहकों को अधिक बोझ न दे सुलभ मूल्य एलपीजी जोगाण सुनिश्चित करिबो। परवर्ती खबर चंद्रभागा अघटन। समुद्र रे बुड़ी चलीगला 3 युवकों जीवन। पुरी जिला कोणार्क चंद्रभागा समुद्र रे रविवार एक अघटन घटी। समुद्र रे बुड़ी 3 जन युवकों मृत्यु घटी। मृतकों मध्य 2 जन युवक भुवनेश्वर होइथिबा बेले अन्य जने कटक पहाड़ा अंचल होइथिबा सूचना मिलिथिबा सूचना मुताबक गाधौथिबा बेले चंद्रभागा इको रिट्रीट निकट रे बुड़ी जाई 2 जन युवकों मृत्यु घटिथिबा बेले आउ किछि दूर रे बुड़ी अन्य जने युवकों मृत्यु घटिछि। एने बेलाभूमि रे शोकर छाया खेली जाइछि। खबर पाई परिवार लोके घटनास्थल रे पहुंचिथिबा बेले पुलिस तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग रो उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। कहले खूब शीघ्र खाली पड़िथिबा डाक्तरी पदवी राज्यर निरंतर विकास धारा रे आज कोरापुट जिला मध्य सामिल होइछि बोली रविवार कोरापुट स्थित सरकारी डीएवी महाविद्यालय पड़ियाठारे आयोजित साधारण सभा शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग उद्घाटन करी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते 280 कोटी टंका व्यय निर्मित 650 शଯ୍या विशिष्ट यह बिल्डिंग को उद्घाटन करी मुख्यमंत्री कहते खूब शीघ्र खाली पड़िथिबा डाक्तर और अन्यान्य पदवी पूरण हेबो। चिकित्सा पई आउ कोरापुटवासी को दूर दूरांतर जीवाकू पड़िबो नाही। राज्यर निरंतर विकास धारा रे जोड़ी हेबो कोरापुट जिला। परवर्ती खबर चेक करंतु अकाउंट को आसिला सुभद्रार तृतीय किस्ती टंका। राखी पूर्णिमा अवसर में कोरापुट जिला जयपुर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका बंटन कर 1 कोटी अधिक हिताधिकारी खाता को प्रतिजन को 5,000 टंका पठाई, जो प्रथम 2 किस्ती रे टंका न पाई 2 लाख हिताधिकारी को जोड़ापी
पूर्ण सर्वे आरंभ हेब। 93,060 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी महिला SSIPD को पठा जायछि। प्रथम किस्ती पूर्व वर्ष सेप्टेम्बर 17 प्रधानमंत्री जन्मदिन एवं द्वितीय किस्ती एही वर्ष महिला दिवस रे दिया जायथिला। प्रतिवर्ष राखी पूर्णिमा और महिला दिवस रे किस्ती देबाको सरकार निष्पत्ति नेइथिबा बेले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कोटिया पंचायत रे विभिन्न विकास कार्यक्रम रे समीक्षा करी सेठार कौनसी परिवार सुभद्रा योजना वंचित हेबे नाही बोली आश्वासना देइथिले एवं परे देवमाली पर्वतर पर्यटन संभावना विषय अधिकारी मानक सह आलोचना करथिले। दर्शक बंधु जेउ माने कमेंट रे कहिथिले सुभद्रा टंका आसी नै सेमाने निज अकाउंट चेक करिनियंतु, किछि असुविधा कारणरू मेसेज आसी नै, प्राय समस्त को टंका आसी सारिछि। कमेंट रे प्रभाती अपांक पई थैंक यू लिखि दियंतु। परवर्ती खबर, दशम द्वादश बोर्ड परीक्षा नै सीबीएसई बड़ निष्पत्ति, डिजिटल भाव हेब उत्तर खाता मूल्यांकन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई परीक्षा संपर्क में एक बड़ निष्पत्ति नेइछि। सीबीएसई एबे दशम एवं द्वादश बोर्ड परीक्षार उत्तर खाता डिजिटल भाव में मूल्यांकन करिवो। एथिपई गोटे किंबा दुईटी एजेंसी चयन कराजिवो। सीबीएसई परिचालना परिषद बैठक में निया जायथिबा एही निष्पत्ति रे सदस्य माने परामर्श देइछन्ति जे बोर्ड रो विभिन्न आंचलिक कार्यालय रे किछि विषय रे पायलट प्रोजेक्ट समाप्त हेबा पर ही दशम द्वादश रो समस्त विषय रे मूल्यांकन कार्यकारी करा जाय पारिबो। परवर्ती खबर, 60 वर्ष रे दशम श्रेणी पास कले महिला। शिक्षयित्री हाथरू सर्टिफिकेट नेबा समय बयस मात्र एक संख्या होइथिबा बेले 60 वर्ष बयसर जड़े महिला दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा दशम श्रेणी पास करी अन्य मानक पाई उदाहरण पालटिछन्ति। नवरंगपुर जिला झरिंगा ब्लॉक कानाकोट ग्रामर गोविंद चंद्र रथଙ୍କ स्त्री विनोदिनी नंद गत वर्ष मुक्त विद्यालय रे नाम लेखाई झरिंगा नोडाल सरकारी उच्च विद्यालय ठारे दशम श्रेणी परीक्षा देइथिले। मोट 500 मार्क रु 165 नंबर आनी दशम श्रेणी पास करिसेंति। विद्यालय तरफरु प्रधान शिक्षयित्री रोहिणी तपस्विनी हजारेंको सह अन्य माने उपस्थित रही दशम श्रेणी पास सर्टिफिकेट प्रदान करथिले। परवर्ती खबर, बरगढ़ रे अभिनव प्रतिवाद, कार्डबोर्ड धरी मुख्य डाक्तरखाना रे पहुंचिला छात्र कांग्रेस। बरगढ़ जिला मुख्य डाक्तरखाना रे रोगी को कार्डबोर्ड बुढ़ापटा रे चिकित्सा चर्चार विषय होईछि। एहार प्रतिवाद रे रविवार जिला छात्र कांग्रेस रो कर्मकर्ता एवं कर्मीवृंद कार्डबोर्ड धरी जिला मुख्य डाक्तरखाना रे पहुंचिथिले। सेमाने अभिनव ढंगरे प्रतिवाद करी डाक्तर को समस्या जणाइबा सह ड्रेसिंग रूम रे कार्डबोर्ड रखिथिले। बरगढ़ रे जिला मुख्य डाक्तरखाना रे प्लास्टर ऑफ पेरिस बदल रे कार्डबोर्ड रे हाथ गोड़ भांगिथिबा रोगी चिकित्सा नै वीडियो फोटो सोशल मीडिया रे वायरल हेबा पर घटनाटी सामना को आसीथिला। परवर्ती खबर, रास्ता मझिरे हुतु हुतु होई जळीगला टैंकर। बरगढ़ संबलपुर 53 नंबर जातीय राजपथ उपर हुतु हुतु होई जळीगला आलुमिनियम बोझेई टैंकर। रविवार सकाळु बरगढ़ जिला अत्ताबिरा थाना अंतर्गत सरंडा छकर एक बड़ अघटन देखिबाकू मिलिछि। विशाखापाटनारू झारसुगुड़ा वेदांत फैक्ट्री को जाइथिबा आलुमिनियम बोझेई टैंकर रे सर्ट सर्किट जोगु निया लागि जाइथिला। निया लागिबा परे ड्राइवर गाड़ी ओह्लाई निजर जीवन बंचाइबा सहित ग्रामवासी सहायता लोड़ीथिले। ग्रामवासी अग्निशम विभाग को फोन करिबारु संगे संगे अत्ताबिरा अग्निशम विभाग कर्मचारी घटनास्थल रे पहुंची निया लिभाइथिले, जहा फल एक बड़ अघटन स्थानीय लोके बर्ती जाइछन्ति। परवर्ती खबर, उत्तराखंड रे ई-केवाईसी प्रक्रिया न करिथिबा प्राय 10,000 हिताधिकारी राशन कार्ड बातिल। राशन कार्ड बातिल होइथिबारु सेमानकु मागणा राशन बंटन बंद होइछि। खाद्य विभाग एवं डीलर मानक पक्षरु पुनः पुनः अनुरोध और सूचना दिया जाइथिले मध्य अनेक लोक ई-केवाईसी करिनथिबारु हळद्वानी और पार्श्ववर्ती अंचल रे सेमानक नाम सफ्टवेयर विलोप करा जाइछि। एही पदक्षेप पर आचरण विधि हटिबा सहित ग्रामांचल रे लुण एवं डाली बंटन सहित नुआ राशन कार्ड प्रस्तुति प्रक्रिया पुनर्बार आरंभ होइछि, जहार फल ई-केवाईसी करिथिबा हिताधिकारी माने पुणी सहायतारु लाभान्वित हेबे। परवर्ती खबर, गैस सिलिंडर फाटी जळीगला घर, 3 गुरुतर को भुवनेश्वर एम्स स्थानांतर करा जाइछि। मध्यराति रे घरे गैस सिलिंडर विस्फोरण, 3 गुरुतर को एम्स को स्थानांतरित करा जाइछि। अनुगुल नालकोनगर थाना अंतर्गत कुलाडा गाँव ब्राह्मणी देवीपीठ सम्मुख एक आजबेस्ट घर भितर मध्यराति रे गैस सिलिंडर विस्फोरण होइछि। राति रे खाई पी समस्ते शोइथिबा बेले हठात राति 1:30 रे प्रचंड विस्फोरण शब्द शुभिथिला।
ବିସ୍ଫୋରଣର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ 3ଟି ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟ ଛପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା। ଜୀବନ ବିକଳରେ କୌଣସି ମତେ ପରିବାର ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତି ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଚିନ୍ତିତ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ କାରଣ ଏହା ଭାରତ ଆଲାଏନ୍ସର ଏକ ଅଂଶୀଦାର। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଆପ୍ ନେତା ତାଙ୍କ ରାତ୍ରିଭୋଜନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆପ୍ ନେତା କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଞ୍ଜାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ବିରୋଧରେ ଜୌର ଓଗାଳୁଥିବା ନେତାଙ୍କ ଲୁଣ ଆମେ କିପରି ଖାଇପାରିବୁ? ଗୁଜରାଟରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କଂଗ୍ରେସ ହଜମ କରିପାରୁନାହିଁ। ପଞ୍ଜାବରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଆପ୍ ବିପଦ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 13ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସ୍ଏସ୍ସି ସିଜିଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ପରୀକ୍ଷା ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସ୍ଏସ୍ସି ସିଜିଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ଏସ୍ଏସ୍ସି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ନେଇ ଉପସଚିବ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା 29 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶପତ୍ର 26 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାରା ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସର୍ଭର ସମସ୍ୟା, ସଠିକ୍ ସେଣ୍ଟର ନ ମିଳିବା, ହଠାତ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଫାଷ୍ଟାଗ ଆନୁଆଲ ପାସ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ। 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଫାଷ୍ଟାଗ ଆନୁଆଲ ପାସ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏହି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାସ୍ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍, ଜିପ୍, ଭ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଏଥିସହିତ ଏହା କିଛି ହାତଗଣିତ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ NH ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ NEର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଭାଲିଡ୍ ହେବ। ଫାଷ୍ଟାଗ ଆନୁଆଲ ପାସ୍ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ପ୍ରିପେଡ୍ ଟୋଲ୍ ପାସ୍, ଯାହା ଥରେ କିଣିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କିମ୍ବା 2ଟି ଟ୍ରିପ୍ ଯେଉଁଟି ପୂର୍ବରୁ ହେବା ପାଇଁ ଭାଲିଡ୍ ହେବ। ଏହି ପାସ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଯାନକୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାର ଟେନସନ୍ ଶେଷ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥିର ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ଦାମ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ସୁନା ଦର କେତେ ରହିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,03,040 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 94,450 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,03,040 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 94,450 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭାରତର କଡ଼ା ଜବାବ। ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50% ଯାଏ ଟାରିଫ୍। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଉତ୍ପାଦକଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯିବା ପରେ ଭାରତ ଏବେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଏକ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ସରକାର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ସହ ସମାନ ହେବ। ଯଦି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ନୀତି ଉପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଔପଚାରିକ ଜବାବ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁଥିବା ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର। ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁଥିବା ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର। ସମ୍ବଲପୁର ଚାଉରପୁରରେ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଡେଉଁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲ ନେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ବାପଘର ସମ୍ବଲପୁର ରେମେଡରେ ଓ ଶାଶୁଘର ସୁନାପାଲିରେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ବାପଘର ଲୋକେ। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ହେବ କାଗଜ ମୁକ୍ତ। ଯୁକ୍ତ 2 ଫର୍ମ ପୂରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ଫର୍ମ ପୂରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଫଲାଇନରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେନି।
ବରଂ 100% ଅନଲାଇନରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ପରିଷଦ ସାମ୍ସଠାରୁ ନାମଲେଖା ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେପରି ପରିଷଦ ନ ଆସିବେ ସେ ନେଇ ଅନଲାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ୱେବସାଇଟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଅଧୀନରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 9.7 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିରେ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଯଦିଓ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରେ ଅଟକି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ EKYC ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସତ୍ୟାପନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ EKYC ବିନା ଟଙ୍କା ମୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି 21ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶା। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧିକାରିକ ତାରିଖ ଘୋଷିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ସହିତ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଭଳି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ବାର୍ଷିକ 6000 ରାଶିକୁ 2 ଗୁଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ, ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଦ୍ଧ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥର ଆମକୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ IIT ମାଡ୍ରାସରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 22 ଏପ୍ରିଲରେ ପହଲଗାମରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। 22 ଏପ୍ରିଲରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ 26 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। RBI କହିଲା ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ KYC କରାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବାର କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ RBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କମିପାରେ ଖାଇବା ତେଲ ଦର, ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ସିଗ୍ନାଲ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ନିୟମରେ ବିଶେଷ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବଜାରରେ ଖାଦ୍ୟତେଲର ସମାନ ବଣ୍ଟନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସରକାର ପୋର୍ଟାଲକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରି ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦକ, ପ୍ୟାକର ଓ ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସ ଷ୍ଟକ୍ ଓ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ଅସତ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ଲୁଚାଇବା, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରୋକାଯିବ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ସମୟୋଚିତ ଓ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ଜାତୀୟ 2 ସ୍ତରରେ ନୀତି ଗଠନ କରିପାରିବ, ଯାହାର ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦକ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ, ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ଦେଶରେ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟତେଲ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଠାତ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚହଳ, ଭାରତ ପାଇଁ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ 2 ମାସରେ 127 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଛି। 23 ଏପ୍ରିଲରେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ତାର ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ସୂଚନା ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସଂସଦରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ 100ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯିବା ଆସିବା ରେଳ ଟିକେଟ ଏକାଥରେ କରିଲେ 20% ରିହାତି। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଟ୍ରେନରେ ଓ ଟିକେଟ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଭିଡ଼ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଫର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରେଳଯାତ୍ରୀ ଯିବା ଓ ଆସିବା ପାଇଁ ଏକାଥରେ ରେଳ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କଲେ 20% ରିହାତି ଦିଆଯିବ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ୟାକେଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏହି ରିହାତି କେବଳ ସେହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ ସମାନ ନାମ ଏବଂ ବିବରଣୀ ସହିତ ଆସିବା ଏବଂ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବେ। ଉଭୟ ଟିକେଟ୍ ସମାନ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ସମାନ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଡ଼ା ହେବା ସହିତ ଯିବା ଯାତ୍ରା ଟିକେଟ୍ ଅକ୍ଟୋବର 13ରୁ 26 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଫେରିବା ଟିକେଟ୍ ନଭେମ୍ବର 17ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।